बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम। आप देखिए यहाँ पर जो है ये लफ्ज़ जो आया है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में, तो इसके बारे में उर्वा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस अपने वाक़ये के बारे में वो खुद पूरा वाक़या बयान करती हैं और खुद इस वाक़ये को बयान फरमाते हुए फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सफ़र पर जाने का इरादा फरमाते तो अपनी अज़वाज में से किसी को साथ ले जाने के लिए कुरा अंदाज़ी फरमाते थे। तो बस जिसका कुरा निकल आता था तो इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ सफ़र पे ले जाते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वा बनु मुस्तलिक में अज़वाज के साथ ले जाने के लिए कुरा अंदाज़ी की तो मेरा कुरा निकल आया। तो मैं हिजाब यानी पर्दे के अहकाम नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकली थी और अबू उबैदा और एक जमात ने कहा कि पर्दे का हुक्म यानी कि ज़िलक़अदा 3 हिजरी में नाज़िल हुआ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के लिए शबान 5 हिजरी में निकले थे और इसी पर तोहमत वाला ये वाक़या जो है वो पेश आया है, फ़तहुल बुखारी में है। अब यहाँ पे जो कुरा अंदाज़ी है इसके बारे में देख लीजिएगा कि इसकी जो नोयत होती है वो लॉटरी, जैसे लॉटरी निकलती है, लॉटरी की तरह नहीं होती। ये कुरा अंदाज़ी दरअसल तमाम बीवियों के हकूक बराबर के थे। ज़ाहिर है नबी की वसल्लम की सारी जो बीवियाँ थीं, अज़दवाज थीं, वो उनके जो हकूक है, हकूक का मामला और होता है, मोहब्बत का मामला और होता है। मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो थी, दिली जो लगाव था, जो यानी कि मोहब्बत थी, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थी और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से दुआ भी करते थे कि अल्लाह पाक इससे मैं मजबूर हूँ, मैं यानी कि दिल का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हकूक में अपनी तमाम अज़वाज का बराबर में यानी कि उनका हकूक अदा करता हूँ, लेकिन जहाँ मोहब्बत का मामला है तो मुझे आयशा से ज़्यादा मोहब्बत है। तो चूंकि तमाम जो अज़वाज थी तो वो उनके हकूक बराबर थे, तो उनमें से किसी को किसी पर तरजीह देने की कोई माकूल वजह नहीं थी कि मैं ये बेगम को साथ ले जाऊंगा और इसको नहीं लेके जाऊंगा, इसकी फलां वजह है, वो बीमार है, कोई भी चीज़ थी, माकूल वजह तो थी नहीं। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किसी का इंतखाब करते तो दूसरी जो अज़वाज थी उनकी दिल शिकनी होती और इनमें बाहम रश्को रकाबत पैदा होने के लिए भी ये एक मुहरक बन जाता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरा अंदाज़ी से इसका फैसला फरमाते थे। तो शरीयत में कुरा अंदाज़ी ऐसी ही सूरतों के लिए होती है कि जब चंद आदमियों का जायज़ हक बिल्कुल बराबर हो और किसी को किसी पर तरजीह देने के लिए कोई माकूल वजह मौजूद ना हो, मगर हक किसी एक ही को दिया जा सकता हो, यानी कि सबकी जो हकूक जो है ना वो बराबर है। तो ऐसे सूरतों में फिर जो है कुरा अंदाज़ी की जाती है ताकि जो पर्ची निकल आए फिर उसका वो हक होता है कि उसको सारे मिलके उस पर इत्तफाक कर लेते हैं। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे कजावे में बिठाया जाता है और कजावे से उतारा जाता। हम रवाना हुए तो हत्ता कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुज़वा से फारिग हुए और वापस लौटे और हम मदीने के करीब पहुंच गए तो एक रात आपने कोच का हुक्म दिया। जब कूच करने का हुक्म दिया, जब आपने कूच का हुक्म दिया और तो मैं कज़ाए हाजत को गई और लश्कर से दूर निकल गई। तो जब मैं कज़ाए हाजत से फारिग हो गई तो मैं अपने कजावा की तरफ बढ़ी। अचानक मुझे मालूम हुआ कि मेरी सीपियों का हार टूट कर गिर गया है। तो मैंने वो हार तलाश किया और इस तलाश ने मुझे रोक लिया और वो लोग जो मेरे कजावे को उठाकर ऊँट पर रखते थे तो उन्होंने कजावे को उठाकर मेरे ऊँट पर रख दिया और उनका ये गुमान था कि मैं कजावे में ही हूँ। ठीक है। तो इस ज़माने में औरतें जो थीं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि बहुत हल्की-फुल्की होती थीं, उन पर गोश्त चढ़ा हुआ नहीं होता था क्योंकि वह बहुत थोड़ा खाना खाती थीं। तो इसलिए जब लोगों ने मेरे यानी कजावे को उठाया तो वो इनके खिलाफ मामूली नहीं लगा, उनको ना खिलाफ मामूल लगा ही नहीं। उनको लगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगी और मैं इस वक़्त कम उम्र लड़की थी। तो उन्होंने ऊँट को यानी कि कजावा था उठाकर क्या किया, ऊँट पर रखा और ऊँट लेकर रवाना हो गए। तो इधर जो है लश्कर के लिए चले जाने के बाद मुझे हार मिल गया और मैं अपने पड़ाव में पहुंची तो वहां पर कोई बुलाने वाला था ना जवाब देने वाला। मैंने इस जगह का कसद किया जहां पर मैं पहले ठहरी हुई थी। मेरा ये गुमान था कि अनकरीब वो मुझे गुम पाएंगे और वापस मेरी तरफ आएंगे। तो मैं इस जगह बैठी हुई थी कि हत्ता कि मुझ पर नींद गालिब आ गई और मैं सो गई। हस्ते सफवान बिन मुअत्तल सलमी जो रदी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर के पीछे थे ताकि लश्कर की कोई चीज पीछे रह जाए तो वो इसके साथ ले आए। तब ये कानून था
کہ لشکر کے پیچھے کوئی ایک آدمی دو آدمی رہ جاتے تھے جان بوجھ کر کہ لشکر اگر روانہ ہوتا ہے تو آگے پیچھے سے کسی کا کوئی سامان رہ جاتا ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ پیچھے رہنے والے وہ اٹھا کر لے آئیں گے، یعنی کہ تو اس طرح سے وہ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، اسی غرض سے بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ سو گئے تھے، جب اٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ جو قافلہ ہے وہ روانہ ہو چکا ہے، جب آپ بھی قافلے کے ساتھ ملنے کے لیے نکلے ہیں وہاں پر، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نہیں جان بوجھ کر چھوڑا گیا تھا آپ کو پیچھے سے، کیونکہ ایسا قانون تھا، ایسا رول تھا کہ پیچھے سے چند ایک آدمیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا قافلے والوں سے، تاکہ قافلے والوں کا سامان جو ہے وہ مل سکے۔ کیا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جب اس جگہ پہنچے جب میں سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کو دیکھا، وہ میرے پاس آئے اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا، پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، جب انہوں نے مجھے پہچانا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گئی، میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے، تو میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور میں اس پر سوار ہو گئی، وہ اونٹنی کو کھینچتے ہوئے آگے آگے چلے حتیٰ کہ ہم اس کے وقت لشکر کے پاس پہنچے جب وہ دوپہر کے وقت سائے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، پس جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے اس تہمت کو پھیلانے میں سب سے زیادہ حصہ لیا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ ہم مدینے میں پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد میں 1 ماہ تک بیمار رہی اور لوگوں میں اس تہمت کا چرچا رہا، مجھے اس میں سے کسی بات کا پتہ نہیں تھا، اور میری بیماری میں جس چیز سے زیادہ اضافہ ہوتا تھا وہ یہ تھی کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نہیں دیکھتی تھی، جیسی آپ بیماری کے ایام میں مجھ پر توجہ کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور پوچھتے آپ کا کیا حال ہے، اور میں یعنی پھر تشریف لے جاتے، تو اس بات میں مجھے رنج ہوتا تھا اور مجھے کسی خرابی کا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک دن میں کمزوری کی حالت میں نکلی، میرے ساتھ مستہ کی ماں بھی میدان کی طرف گئی، مستہ بن اساسہ آپ کو میں بتایا سیدہ صدیقہ اکبر کی خالہ تھی، تو یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خالہ بھی لگی، تو یہ دونوں خالہ بھانجی جو ہیں وہ میدان کی طرف گئی، وہ یہ میدان ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی اور ہم صرف رات کے وقت ہی وہاں جاتے تھے، تو اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں تھے اور ہمارا معمول عرب کے پہلے لوگوں کی طرح ہی تھا، تو ہم رفع حاجت کے لیے میدان میں جاتے تھے اور گھروں میں بیت الخلاء بنانے سے ہمیں اذیت ہوتی تھی۔ حضرت مستہ کی ماں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، میں اور وہ میدان میں گئے اور فراغت کے بعد یعنی کہ جب ہم لوٹ رہے تھے واپس گھر کی طرف تو مستہ کی ماں چادر میں الجھ کر لڑکھڑا کر گر گئی، انہوں نے کہا مستہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے ان سے کہا آپ نے بری بات کہی ہے، کیا آپ ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو مجاہدین بدر سے ہے، تو انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ وہ کیا کہتا ہے، آپ ان کی خالہ کہتی ہیں، تو میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے، تب انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی بات سنائی، پھر میری بیماری کے یعنی کہ اوپر مزید بیماری بڑھ گئی، اب یہ 2 خواتین آپس میں ملی ہے نا، ملاقات ہوئی ہے، ملی ہیں، تو بات کو خالہ نے بھاجی سے کر دیا، اب جب عائشہ صدیقہ کو اس سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی کیا ہے، لیکن پریشان تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہیں، خاموش ہیں، اور اب آتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں، میرا حال احوال پوچھتے ہیں، لیکن اس طریقے والا انداز نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا ہے بیماری کی حالت میں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں اپنے گھر لوٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ نے سلام کیا اور پوچھا ہے عائشہ آپ کا کیا حال ہے، تو میں نے کہا آپ مجھے اپنے یعنی کہ مجھے میرے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ان سے اس کی خبر کی تحقیق کروں گی، اب یہ دیکھیے شروع سے لے کے ایسا ہے جب بیٹی پریشان ہوتی ہے تو وہ رخ اپنے میکے کا ہی کرتی ہے، اس کو بس ہوتا ہے کہ اپنے کسی طریقے سے بھی اپنی ماں کے پاس چلی جائے، باپ کے پاس چلی جائے، اپنے میکے چلی جائے، یا ان سے بات اگر جا نہیں سکتی تو آج کل فونوں کا دور ہے تو وہ کیا کرتی ہے اپنی ماں کو فون ملاتی ہے، اپنی بہن کو فون ملا لیتی ہے، تو میکے کی طرف رجحان شروع سے لے کے ہی پایا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میرا ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے گھر میں جا کر کیا کروں گی اس خبر کی تحقیق کروں گی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گئی، میں نے پوچھا ہے امی جان یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اے بیٹی حوصلہ رکھو، کم ہی کوئی حسین عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے نزدیک محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، مگر وہ اس پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں،
तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या वाकई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरे आंसू थमने कह रहे थे जब ये ऐसी बात सुनी, तो वाकई ही कि मेरे माँ बाप को इस बात का इल्म है। फरमाती हैं कि मेरे आंसू थमते नहीं थे और मैंने नींद का सुरमा नहीं पहना था, सुरमा नहीं लगाया था, यानी कि मैं नींद बिल्कुल भी नहीं मेरी आंखों में आई। मैं सारी रात मैंने जाग के गुजार दी, रोते रोते सुबह हो गई। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुलाया, जबकि वही में तखीर हो गई थी और आप इनसे अपनी अहलिया को अलग करने के मुतल्लिक मशवरा कर रहे थे। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद, तो उन्होंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया जिसका इन्हें इल्म था कि आपकी अहलिया इस तोहमत से बरी हैं, और जिसका उन्हें इल्म था कि आपको अपनी अहलिया से किस कदर मोहब्बत है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपकी अहलिया के मुतालिक सिवा खैर और नेकी के और कोई बात नहीं देखते। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कह रहे हैं। और हज़रत अली बिन अबी तालिब, तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आप पर कोई तंगी तो नहीं है? और हज़रत आयशा के अलावा और भी औरतें हैं, और आप उनकी बांदी, आप नौकरानी को बुलाएं, नौकरानी से बुलाकर पूछ लें। हज़रत अली ने दो इशारे दिए, एक तो ये दिया कि आपके ऊपर कोई औरतों की तंगी तो नहीं है, अगर ऐसी बात है आप कुछ जो रंजीदा किए हुए है, तो आप, यानी कि उनका इशारा ये था कि डिवोर्स कर दें। और दूसरी ये था कि उनकी बांदी का, अपने घर की जो बांदी है, जो आयशा सिद्दीका की है, जो उनके पास रहती है, उनको बुलाकर पूछें, वो आपको सच सच बताएगी। तो हज़रत आयशा ने कहा कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा, ये नाम है उनकी बांदी का, रदी अल्लाह तआला को बुलाया और आपने फरमाया, ए बरीरा, क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जो तुमको शक में डाले? तो हज़रत बुरीरा ने कहा, नहीं, उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने इससे ज्यादा उनकी कोई बात नहीं देखी कि वो कम उम्र लड़की हैं, वो आटा गूंदते गूंदते सो जाती हैं और बकरी आकर आटा खा जाती हैं। कहते हैं कि छोटी हैं, छोटी उम्र है, आटा गूंदती हैं, रखती हैं साइड पे, सो जाती हैं, तो बकरी आती है तो आकर आटा खा जाती है। तो बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उस दिन आपने अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल की शिकायत की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, ए मुसलमानों, उस शख्स के खिलाफ मेरी कौन मदद करेगा जिसकी अजियत रसानी मेरे घर तक पहुंच गई है? सो मैंने अपनी अहलिया पर सिवाय खैर के और कोई चीज नहीं जाननी। जिस शख्स का उन्होंने जिक्र किया है, इसके मुतालिक भी मैंने सिवाय खैर के और कोई चीज नहीं जाननी। यानी कि जो हज़रत सफवान थे, वो भी एक नेक बरगजीदा नबी सहाबी थे, और मेरी बीवी जो है वो भी खैर पर है। इन दोनों में मैंने खैर के सिवा कोई चीज नहीं जानी। आपने सहाबा को बुलाकर पूछा, आपने दामाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से बुलाकर बात की, उसके बावजूद भी मैं खुद भी जानता हूँ अपनी जोजा मोहतरमा को, लेकिन उस अपने सहाबी को, सफवान जिनके साथ वो बैठकर आई थी, तो मैंने कोई खैर के सिवा कोई चीज नहीं देखी। तो मेरे घर में सिर्फ मेरे साथ ही गया है। तब हज़रत साद बिन मुआज़ अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, इसका मामला मैं आपकी मदद करूंगा। मेरा हाल